Hello friends, sok desha hai no hai lamsogo norok no train video kotal norok nai tongo kokborok medical solution KMS YouTube channel. Engke tini ni video belakhan important tini ang norok bai discuss khainai je IBS অথবা irritable bowel syndrome রোগ গোনাং বেমার গোনাং বড় রক যে বড় রক মারখাইন বহকনি জ্বালাপুরা কষ্ট সাজংমা বাই সাফার খাই দङ বরক tamo samung chanai saya amuna tei tinin video norbai ang serai ke discuss khainai ge tinin video belakhan important norni nogo ba sinija ke ba borok jodi IBS bemar bai irritable bowel syndrome bemar bai manjake tongo hangkai ei video na bono share khlai redi so that ama bin bage kaisa onek helpful video ngnai jene bising tei bo saiman nai tamo samung sakhai sayang hangkai bini oje bohok samane aba komi tongnai ge norok nang pula frono sairna muchungo IBS অথবা irritable bowel syndrome যে রোগংখা আমা কাইসা সিনি বহকনি বেমার যে জাগাও সিনি বহগ সব সময় ন সামানি ইয়কমানি দংথগিয়া ডিসকমফর্ট খিনা মুসুংমা হাই সাখানি খিনা মুসুং খিবাইয়া হাই আপনি হাই গোबांमा सिम्पटम्स कोनफ्र खि पातला खिजांमानि कोनफ्र खि करा खिमानि ओ IBS नि टाइप नि पर डिपेंड खाइ बिनि बहग गोबांमा प्रॉब्लम उंगि दंगो सो ओ जे IBS बेमार अंका काइसा chronic disease tangai hamale IBS jodi ekbar angka hangka angkai kun borok jodi suffer khaika angkai je manjaknai bosi bini kosto no buju karon asakai tongthaiga ngo bohok rok phulimane hai samani hai ber hai aram nangi hai khina musungma hai kun sakai na khina musung phaima hai khibo baksane ke ekdom kora jodi IBS ni constipation type ang hangkai baksan khai ba ekdom loose motion ekdom patla khijagai tongo ti hai sol jodi kepni mane diarrhea type ni IBS ang hangkai baksan ka ba miss type ni IBS M type je jaga hanga angkai kun proke ba khi kora khio kun proke ba khi patla sol khio so o je IBS ni kun proke ba khi kara khimani kun proke ba khi patla khimani mai sa khaine box sai phayo phulima hai aram nangya bohok thum yoge hemani hai sai hemani hai gamti hai je bohok ni kostong mani aban bagi ekdom thuichai shanti kri bokharam nangya even borok sometime depression thangpayo horogo mutri mai ngai thango so amde hai rugini bagino tinio video belakni important so tabo jeng le kari salaisinai je IBS rug kemne tongo hangka angkai bo tamo samung chanai chaya so pula forno sairna muchungo je IBS ang hangkai obrate kono permanent solution ba bini cure kri mane o rug kono পুরাপুরি হামসুকি থাইয়া যে পুরো IBS ni symptom যে symptom গমানে উপর ডিপেন্ড খাই जों বনো বিথিरै কিসা কমে রু অথবা হামলে রু অথবা जों বিন ডিজিজ না কন্ট্রোল খাইও সো নরক যদি IBS ni যে বেমার ni বাগৈ যে বহগ কষ্টঙ্গি তংমানি আমনং থেকে নরক রেহাই মানা মুচুং হংগাংকাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্টেপ হংখা নরকনি ডায়েট আমা ঠিক খাই নাংনাই তামা সানাই চায়া তাবো সার্টেন কয়েকটা মানি দङ যে মানি জাখাংকাই নংনি IBS ni বেমার বাইরে উইনো ফাইনাই ফাইয়া আমনা তিন নরক আং ডিসকাস খাইনাই গে পুইলা ফরনো সানা মুচুং কেবো যদি IBS বেমার ni বাগৈ বহক সাই দङ ইয়গৈ দङ জালাপুরা তংথগিয়া খি কষা খি নরম খি দङ হংগাংকাই পুইলা ফরনো এক নাম্বার অ বরক tam kom chanai hangkai je thok chamani omna kom khana nangnai so belakhan important point jodi kepni IBS ni bagai bohok sai tongo tongphagi hangkai thok chamani no kom khana nangnai thokni muino kisa kom khana nangnai jodi mang hangkai jeseng mansak jodi rugoi ja hangkai boil cha hangkai bin bagai belakhan kaham so number 1 point je thok chamani no kisa kom khana nangnai man khangkai totally avoid khana nangnai ek number point belakhan important tabo তাই সাহাই নহাই 2 নাম্বার পয়েন্ট থক বাট খাইমেনি বাগিনো जों যে কোনো বাজা খাইজাক জিনিস ডিপ ফ্রাইড ফুড একদম ডিপ ফ্রাই খাইজাক যে কোনো মানি নগফানো শেরজাক ডিপ ফ্রাই খাইজাক অথবা ভাতরফানো শেরজাক ডিপ ফ্রাই খাইজাক আমতে হাই जों मानि रंनो जों जेसें मानसा कममा खाइनाय जायाखेमा तंनाय हिंगे चिनि IBS नि बेमार आसक बारियांनाय बेलखान इम्पोर्टेन्ट पॉइंट एरपरे नेक्स्ट स्टेप अंखा जों तामो साया तंनाय हिंगा अंकाय मयदा अंखा रिफाइन काइसा tam sanai bono mani jeta chakangai chin logi no chin chorio je inflammation mani IBS opate ba aste bari fainai amon bagane जों moida no completely bad khani nangnai kebni jodi IBS ni bagai bohok sai dong hangkai tabo moida sao mane শুধু moida ni puri chamani simia moida ba salamjak je kono mani tabo jebon puri ingkha তারপরে এগ রোল ingkha তারপরে যে কোনো বিস্কিট বাজারনি তারপরে রুটি ingkha o je paw ruti joto nabo moida ba salamjak so जों जदि IBS ग्रां हंगांकाय कमप्लिटली मयदा बाय सामजाक मानिनो चाया तंना नांनाय दाबो चिनि बाजारनि सिंग्रा हइते सुरु खाय बिस्किट रुटी जतनो मयदा बाय सामजाक जों आमदि हाय मानि रगनो चाया खाय तंना नांनाय जदि IBS नि बागै निनि बहक सामानि यकमानि कमियांगि तंगो हंगांकाय बेलेखाने इम्पोर्टेन्ट एरपरे ताबो नेक्स्ट जोंखा बाजारनि जे कोनो कोल्ड ड्रिंक्स नरक जे ताबो तुंगमानि जला अन समय ते कां खांगाय कोल्ड ड्रिंक्स पाइ नंगो
abo jotono carbonated drinks or high sugar ganang so amte herok drinks nangka hangkai je kono bazarni fruit juice অথবা cool drinks nangka hangkai যে বাজারে অ্যাভেলেবল আং কয়টা বুঙো সাই রয়েছে যেমন ফ্রুটি ইংখা মাজা আংখা স্টিং ইংখা তারপরে থামস আপ স্প্রাইট কোকা কোলা আমতে হেরক যদি নরক কোল্ড ড্রিঙ্কস নাংখা হাঙ্গা আংকাই বেলেখাইনো নংনি যে আইবিএস তাইসা বাড়ি হাইমানো তাইসা উঠিলে হাইমানো এন্ড তাইবা বহকনি তং থইয়া বাড়িবো থাংমানো আমন বাগানো নংনি যদি বহকনি বেমার দङ আইবিএস দङ হাঙ্গা আংকাই নরক আমতে হাই নং রকনো যেসং মানসাক नैया तंखाय बेलेखान नंबरनि काहामांनाय बेलेखान इम्पर्टेन्ट पॉइंट एरपरे नेक्स्ट स्टेप अंखा तामखायनाय जेकुनु कतै जिनिस बाजारनि जेमन मिष्टि सिंग्रा चंद्रकला रसगुल्ला लालमोहन तारपरे जिलेबि आमते हेरक कतिरक जाखा हांगे बामो मयदा बाय स्रामजाक प्लास थका बाजा खायजाक सबान बागै तेसे हायनो हायनि बहकनि बेमाराबो जे सामानियाबो बारि थांमानो सो नरनि जदि आईबीएस दङ हांगा हांगाय आमते फातानि स्वीट्स रकनबो मिष्टि रकनबो जेसक मानसाक चानानि कम खायदि और मांखांकाय कमप्लिटली बात करे खांकाय बेलेखानिन बागै काहामांनाय बेलेखान इम्पर्टेन्ट पॉइंट एरपरे नेक्स्ट स्टेप अंखा जवाक नंगमानि ताब केबनि जदि बहकनि बेमार दङ हांगा हांगाय बेसिकली आईबीएस माने बहक इनफ्लेमेशन दङ नंगो साका जदि जवाक नंखा हांगाय जेकुनु धरনের जवाक निनि बटक हंदी ब्रांडिंग दी बांग्ला जवाक हंदी तारपरे इंग्लिश जवाक हंदी निनि হুইস্কি তারপরে নিনি বিয়ার হন্দি যে কোনো ধরনের অ্যালকোহল বাক্সা বরংকা আবার বিয়ার ন অ্যালকোহল হনে কনসিডার খাইয়া সো বিয়ার ন খাঙ্গাইব বিয়ার ব চুয়াক ন কলাইও আমতে যে কোনো ধরনের চুয়াক অথবা অ্যালকোহল জাতীয় জিনিস নরক কনজিউম খাইকে হাঙ্গা হাঙ্গাই নং খাঙ্গাই তাই সাহাই নহাই নিনি আইবিএস নেও বেমার বাড়ি ফাইসাওনাই নিনি ভক টং থেকে মানে ইয়ক মানে হরক মুত্রি মায়াং মানে বকা হাইমিয়াং মানে যতন বাড়ি ফাইসাওনাই সো নরনি যদি আইবিএস দङ হাঙ্গা হাঙ্গাই বহক সামনে হাইমিয়াই দङ হাঙ্গা হাঙ্গাই আমতে হাই চুয়াক রংনা নরক যেসক মানসাক কম খাই দিও অথবা বাটখলাই রেখাই বেলেখানো গাহাম তারপরে সালাইনাই ইম্পর্টেন্ট চিনি যে আইবিএস নি বহক সামানি আবো তাবো মাংসনি বিসিङाव ताम चाया तंनाय हांगा हांगाय मांसनि बिसिङाव निनि वाक बाहान जाटा चिनि त्रिपुरा फेभारिट जों जतन वाक बाहान थकजागो बाट आईबीएस नि पेशेंट हांगा हांगाय जदि वाक बाहान चाक हांगाय तेसे हायनो हाय बिनि बहक सामानि यकमानि आबो बारि उइ फायनाय तासरा वाक बाहाननि लगी पुन बाहान आमा चाक हांगाय बते हायनो हाय निनि बहक सामानि यकमानि बारि उइ फायनाय सो ओ जे वाक बाहान बाय पुन बाहान हांगा हांगाय बेसिकली रेड मीट कैटेगरीयाव कलायो सो रेड मीट कन्ज्यूम खायखा हांगाय तेसे हायनो हाय चिनो जदि आईबीएस दङ हांगा हांगाय बहक सामानि यकमानि बारि उइ फायनाय अबागै नंनि जदि आईबीएस दङ हांगा हांगाय बहक साइ दङ यवै दङ तंफिया जालापुरा हांगा हांगाय नरक मांसनि बिसिङाव पुन बाहान बाय वाक बाहान न चाया दंना ट्राई खायदि आमा चाक हांगाय तेसे हायनो हाय आईबीएस उथिलि बारि उइ फायमानो बेलेखाना इम्पर्टेन्ट पॉइंट एरपरे दाबां जे चामुंनि लिस्ट नंनो रखा अमा साराबो तै नरक कैसे निजिनि पार्सोनल माने जे एक्सपिरियेन्स दं माने जे तामा चाक हांगाय निनो बहक सामानि जे बहकनि तंथ गया आमा बिसि बारि आमा नंकिसा ऑब्जार्व खालायनायदि सो आं ताबो जे माने सामानि सिमिया एसाराबताय जे कोनो जिनिस नों जदि चाक हांगाय निनि बहकनि तंथ गया यक माने सामानि तारपरे बहक कियर माने फुलि हायमेन हाय बेरे बेरे माने खिराक माने बा खि पात्रा खि माने अमरक बारि फायो हांगा हांगाय नों बुजौनो हादि जे अब माने चाखा निनो बहकनि कन्डिशन आईबीएस आमो तेबा बारि उहनि सो नों आमते मानि न कैसे लिस्ट रामे तंदि बा निनो बखाव संगे मुइतु नारकदि नों आमते मानि न ताय नेक्स्ट टाइमो साया तंदि अथवा नों एभॉइड खायखा हांगाय निन बागे बेलेखानो काहामांनाय सो तिनिन बागे आमसंग न नरक बुजि माखाना जे केबनि जदि आईबीएस नि बागे बहक सामानि यकमानि रुक दङ हांगा हांगाय बतामनो साया तंग हांगाय बिन बागे बिसि काहाम एन्ड हेल्पफुल होंनाय सो नरनिबो जदि आईबीएस रुक दङ हांगा हांगाय आं जे चामुनि लिस्ट दाबो नरनो रेखा नर आमते मानि दंनो चाया तंग हांगाय नरनि आईबीएस जेसक मानसा कमगि तंनाय नरक बिथिसा नाययांनाय एन्ड नरनि सरि हामै तंनाय सो तिनिन बागे आमसंग न आमते हायनो इंटरेस्टिंग नरक हेल्पफुल वीडियो निजिने ओन लैंग्वेज कक बरक बाय नायने बागे खाना बागे सिना बागे लाइक करे सब्सक्राइब खालाय रेडी KMS Kokborok Medical Solution YouTube channel no te shahai no hai malai finai am dheno kisa katal interesting video hambai and khulungka